बच्चा पैदा होता है, दूध और डायपर पर टैक्स, पढ़ाई शुरू होती है, शिक्षा पर टैक्स, किताबें, नोटबुक, पेन, पेंसिल, मोबाइल डेटा सब पर टैक्स, कमाई शुरू होता है, इनकम पर टैक्स। सर बचत करता है, बचत के ऊपर टैक्स, जीने के लिए खर्च करता है, खर्च पे टैक्स, काम पर जाता है, पेट्रोल डीजल पर टैक्स, बीमार पड़ता है, इलाज और दवाई पर टैक्स, बुढ़ापा आता है, पेंशन और इलाज पे टैक्स, और मौत के बाद भी सर शोक सभा में अगरबत्ती जलाने के लिए भी परिवार को टैक्स देना पड़ता है। ऑनरेबल मेंबर अभिषेक बैनर्जी का स्पीच ध्यान से सुना। अभिषेक बैनर्जी का स्पीच मैंने ध्यान से सुना, मगर मुझे दुख लग रहा है कि इस सदन में आकर के सदन के हर मेंबर को मालूम है ऐसे जानकारी को तोड़ मरोड़ करके अनट्रूथ, एकदम गलत बयान। जीएसटी, अब सुन लो भैया, सुन लो। जीएसटी इतना क्या बोलते हैं, चमकदार और वेरी अट्रैक्टिव वे में वो बोलते हैं, एक बंदा अगर जन्म से टैक्स पे करता है, जन्म लेते हुए ही दूध के ऊपर टैक्स है, डायपर के ऊपर टैक्स है, फिर स्कूल में जाता है नोटबुक के ऊपर टैक्स है, फिर हॉस्पिटल में जाता है उसमें टैक्स है। कहां से निकाल रहे हैं जी ये सब? मैं बोल रही हूं 2017 जब जीएसटी इंट्रोडक्शन हुआ तब से ही दूध के ऊपर टैक्स नहीं है जीएसटी। ये कहां से ले आ रहे हैं जी? इस हाउस को आई डोंट नो इफ इट इज द राइट वर्ड, बेवकूफ बनाने के लिए उनका भाषण है। मिल्क के ऊपर कोई टैक्स नहीं है जीएसटी, एजुकेशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी इफेक्टिवली एग्जेम्प्ट है, जीरो है। प्री स्कूल टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन ये सब जीएसटी से मुफ्त। एजुकेशन लीडिंग टू रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन जहां है वहां भी जीएसटी नहीं है। बुक्स, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स सब जीरो है जीएसटी। ये सब जुलाई 2017 से ही, ये नेक्स्ट जनरेशन जो सितंबर 2025 में आया उसमें और सुधार हुआ है। एंड देयरफॉर एसेंशियल, और ये भी पेंसिल, शार्पनर, इतना मुझे लग रहा है कि हाउ कैन यू गो ऑन सेइंग लाइक दिस अनट्रूथ। ये टीएमसी का भी आने वाला है, टीएमसी का भी जीरो आएगा, जीरो। और पेंसिल शार्पनर, मैं स्पष्ट करने के लिए बोल रही हूं मैडम आपको, ये आप आराम से सुनिए ना, आप सुनिए मैडम। पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक्स, मैप्स सब जीरो है। सो ये कहां से निकल कर डेटा ले आ रहे पता नहीं। हेल्थ केयर सर्विसेज सितंबर 2025 से इधर बहुत चर्चा हुआ मानसून सेशन के समय, उसके बाद हेल्थ में मैं जीएसटी काउंसिल को धन्यवाद कहना चाह रही हूं, सभी मंत्रीगण उसमें सहमत थे। जीएसटी रेट ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और केयर के लिए जीरो है, टोटली एग्जेम्प्ट है सिंस 1 जुलाई 2017। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस अभी वो भी जीरो को आ गया प्रीमियम के ऊपर। फिर पता नहीं कहां से बोल रहे हैं। फिर मुझे बहुत ही दुख लगा, और ये विषय हम सबको दुखदायक बनाने वाले विषय, और इसमें एक बार नहीं दो बार। नहीं मैडम, आप शांति से बैठो। मैडम, ऑनरेबल चेयर, ऑनरेबल मेंबर अभिषेक बैनर्जी ने 2 बार एक विषय जिक्र किया, मुझे बहुत दुख लगा। हम सबको दुख लगेगा। आदमी मरने के बाद भी जीएसटी है, अगरबत्ती चलाना हो तो भी जीएसटी है। ये बयान उनसे मैंने सुना और मुझे बहुत दुख लग रहा। जीएसटी फ्यूनरल सर्विसेज के ऊपर कभी नहीं था, जीरो। ये कटमनी का बात
मेंबर गिरिराज सिंह जी का बयान अभी उचित लग रहा है। क्योंकि उनको कट मनी शायद बंगाल में कट मनी सिंडिकेट ले रहा होगा डेथ के ऊपर, उसके कारण वो बोल रहे हैं वो जीएसटी है। वो जीएसटी नहीं, टीएमसी का कट सिंडिकेट, टीएमसी का सिंडिकेट ले रहा है। পুরো খিল্লি হয়ে গেছে দর্শক। এটা গতকালকে হয়েছে, আর আগের দিনে অভিষেক ব্যানার্জি ভাষণ দিয়েছিলেন পার্লামেন্টে, বাজেটের উপরে ভাষণ, কিন্তু সেখানে অনেক পলিটিক্যাল সব কথা বলেছিলেন, বাজেটের বাইরেও সব অনেক বক্তব্য ঝেড়েছিলেন। তো বাজেটের ব্যাপারে যেটা বলেছিলেন, তো সেটাকে একেবারে পয়েন্ট ধরে ধরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তিনি একেবারে ঘষে দিয়েছেন, জাস্ট ঘষে দিয়েছেন। যে কী বলছেন, একজন মেম্বার পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন অসত্য, তিনি এটা জানেন না যে এই সবের ওপরে জিএসটি নেই, জানেন না, এসে বলতে শুরু করে দিয়েছেন এবং বলার একটা অ্যাট্রাকটিভ ওয়েতে বিরাট একটা ভাষণ দিচ্ছি আর কি, এরকম টাইপের একটা ট্যাব হাতে নিয়ে বিরাট লেকচার। কিন্তু এগুলো জানেন না, এই খবর রাখেন না, ভুলভাল তথ্য পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বলছেন। তখন পেছনে বসে থাকা গিরিরাজ সিং তিনি বলছেন ওনারা কাটমানি ওটাকে ধরছেন, ওখানে তো কাটমানি চলে। তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শুনলেন আপনারা, উনিও বলেন হ্যাঁ ঠিক, এটা খুব উচিত মনে হচ্ছে যেটা বলেছেন গিরিরাজ সিং। একেবারে মানে পার্লামেন্টে কার্যত অভিষেকের এই বক্তব্য বাজেট সংক্রান্ত সেটাকে একেবারে খিল্লি করে দেওয়া হয়েছে, খিল্লি। চারিদিকে মানে যারা ছিলেন অন্যান্য মেম্বার সব হাসির রোল ফেলে দিয়েছিলেন, আর এদিকে চিৎকার। যখন এইসব মানে ধরে কথা বলছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, তখন এবার টিএমসি যারা ছিলেন তারা তো আর কিছু বলতে পারছিলেন না। টিএমসি তো গলাবাজি ছাড়া তো কোনো যুক্তি থাকে না, তো শুধু গলাবাজি, কোনো যুক্তি থাকে না। তো ওখানে মানে বাকিরা সব, অভিষেক মনে হয় ছিলেন না, কই দেখতে পাইনি। অভিষেক আগের দিনে ভাষণটা দিয়ে এসেছিলেন, বলেছিলেন যে আমার জবাব যদি দিতে চান দিতে পারেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, আমার নাম ধরে। তো নাম ধরে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। তো অভিষেক কই তাকে দেখতে পাইনি, হয়তো ছিলেন না গতকালকে। তো যারা বাকিরা ছিলেন, উনি ভাষণ দিয়ে চলে এসেছেন হয়তো, তো বাকি যারা ছিলেন তারা ওই গলাবাজি করছিলেন, চিৎকার। কিন্তু চিৎকারে কী হবে, চিৎকারে ফার্স্ট অবশ্যই টিএমসি, কিন্তু চিৎকারে ফার্স্ট। কল্যাণ ব্যানার্জির গলাটা শুনতে পেলাম না, উনিও ছিলেন না নাকি কে জানে, চিৎকারে এনারা ফার্স্ট হয়ে যান। তো মানে একেবারে পুরো খিল্লি হয়েছে যে এখানে কাটমানি চলে, সেই জন্য এরা সবেতেই জিএসটি নেয়, বা ওই এই যে জিএসটি বলা হচ্ছে হয়তো এখানকার কাটমানির ব্যাপারটা, অ্যাকচুয়াল জিএসটি তো নেই এইসবের ওপরে, তাহলে হচ্ছে কোত্থেকে, তাহলে কি কাটমানি নেওয়া হচ্ছে নাকি পশ্চিমবঙ্গে ওটার ওপরে? এই প্রশ্ন কার্যত তোলা হয়েছে। আর এইরকম মানে অসত্য ভাষণ একজন পার্লামেন্টের মেম্বার তিনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছেন, এরকম অসত্য জানেন না নাকি মূর্খ, কিছুই খোঁজ খবর রাখেন না, কি ব্যাপার? প্রশ্ন তুলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। পুরো খিল্লি হয়েছে দর্শক। আরও দেখবেন অনেকটাই ভাষণ দিয়েছিলেন অভিষেক ব্যানার্জি, তার মধ্যে আরেকটা ভাষণ উনি ওই মহিলাদের ধর্ষণ এই নিয়ে একটা বক্তব্য রেখেছিলেন। তো সেই বক্তব্য রাখার পরে এবং সেখানে আমি ইন্ডিয়া থেকে এসেছি অমক তমক বলে খুব বড় বড় লেকচার মানে স্টাইল করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তো সেটা শুনে তারও একটা উত্তর দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, যে রেপ নিয়ে কথা বলছেন, আপনাদের বাংলায় কি হয়েছে বলে দেখুন মানে কি উত্তরটা আগে শুনুন অভিষেক কি বলেছেন, তারপর উত্তরটা পর ব্যাক টু ব্যাক শুনবেন। Sir, I come from an India where wealth is applauded as a virtue. And I also come from an India where survival itself is treated as ambition. I come from an India where policy quietly opens the gates for the powerful. And I also come from an India that stand outside those gates with hands folded, backs bent, hearts heavy and eyes raised, hoping that one day these gates will open for them too. Sir, if I speak of women, more than 86 women are raped every day in this country. A number that reflects systematic collapse, not isolated crime. वो बोले हैं I come from a Bharat करके बहुत सारे विषय बोले। मैं हर एक विषय के ऊपर नहीं कमेंट करना चाहती हूँ, मगर एक लाइन था बहुत ही सुई जैसे, लाइक शार्प नीडल,
सर्वाइवल इज बिकमिंग लग्जरी और ऐसे कुछ शब्द उपयोग किए। सर्वाइवल इज एक्चुअली बिकमिंग अ दिक्कत। मैं बोलना चाह रही हूँ मैडम, पर्टिकुलरली को महिला उनका कॉन्टेक्स्ट होता। अक्टूबर 2025 में MBBS स्टूडेंट ओडिशा से जो बंगाल में पढ़ रही थी दुर्गापुर में, उनका गैंग रेप हुआ। फिर लीगल प्रोसेस के द्वारा वो झगड़ा करके फरवरी 2026 तक आई। फिर अक्टूबर 2025 में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पब्लिकली बोल रहे हैं 2025 में माननीय चीफ मिनिस्टर एक महिला होते हुए, अब सुनिए मैडम, महिला होते हुए भी माननीय चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं अगर महिला गर्ल हो, स्पेशली गर्ल चाइल्ड, रात्रि के समय बाहर नहीं आना। They should not be allowed to come outside the house. आपके लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव नहीं कर रही हो, मगर महिला के ऊपर दोष डालते जा रही हो। और आपको he said it. कोलकाता में ही 24 he spoke at that time. Where were you at that time? Sir, if a friend rapes you, कौन क्या कर सकता है? एक बयान हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बता रहे कोलकाता के रेप के ऊपर। What can be done if a friend rapes you? महिला के सुरक्षा के विषय में अभिषेक बैनर्जी जी बता रहे हम हमारे स्टेट से कानून बनाया, उसको गवर्नर को भेजे, गवर्नर राष्ट्रपति को भेजे, हमें क्लियरेंस नहीं मिल रहा। स्टेट का हालात ये है और कानून क्लियर नहीं हो रहा। कानून से सब कुछ हो जाएगा। कालीगंज में जून 2025 में बॉम्ब ब्लास्ट में एक बच्ची मारा गया, टीएमसी लीडर उसको अरेस्ट भी हुआ। मेदिनीपुर में टीएमसी लीडर का अरेस्ट हुआ बॉम्ब के वजह से। बंगाल में बॉम्ब चलता है, कानून नहीं चलता। और लास्ट में मैं बता रहा हूं, NCRB का डेटा, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो का डेटा, कन्विक्शन रेट क्राइम का, इसमें 35 रैंक में है 36 स्टेट्स का लिस्ट में, 35th रैंक में है बंगाल। और हमारे ऊपर शिकायत। দর্শক শুনলেন, একেবারে ঝামা ঘষে দেওয়ার মতো সব উত্তর কিন্তু দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। মহিলাদের রেপ নিয়ে কথা বলা হচ্ছে, বাংলাতে কি হচ্ছে, হ্যাঁ? আবার অভিষেক ওটাও বলেছিলেন যে আমরা বিল করেছি, অপরাজিতা বিল, সেটা সই করা হচ্ছে না বলে ওইসব। ওই বিল টিল কী হচ্ছে, পরিবেশ নিরাপত্তা সিকিউরিটি, সেটা কোথায়? আর যেখানকার মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে মানে মহিলারা, মানে মেয়েরা বেরোবে না রাত 8টার পর থেকে, আবার সেখান নিয়ে এত বড় বড় কথা। পশ্চিমবঙ্গে কী চলে? ওখানে আইন চলে, ওখানে বম চলে, ওখানে আইন চলে। কী অবস্থা রাজ্যটার? দিয়েছেন একেবারে পুরো ঝামা কষে। মানে বলতে গেছেন খুব স্টাইলিশ করে, বলে আরও অনেক কথা বলেছেন, অনেক লম্বা একটা ভাষণ দিয়েছেন। তো তার মধ্যে কিছু কিছু উত্তর দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। সবারই উত্তর দিয়েছেন, ওনারা উত্তর দিয়েছেন, এবং উত্তর একেবারে ঝামা খসা, এবং ওনার নামে কার্যত খিল্লি হয়ে গেছে পুরো পার্লামেন্টে। আর যখন এসব চলছে, কোনো উত্তর নেই, তখন টিএমসির লোকেরা সুচিৎকার করছেন। উনি তো পয়েন্ট ধরে ধরে সব উত্তর দিয়েছেন না। তো এই হচ্ছে দর্শক অভিষেক ব্যানার্জির বক্তব্য, ভাষণ, আর তার এই গ্রহণযোগ্যতা। তার বক্তব্য নিয়ে আজ মানে পার্লামেন্টে এই সব হয়েছে গতকালকে। এবং আরও ওনারা বলেছেন বাংলাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, বাজেটে সেরকম কিছু উল্লেখ করা হয়নি, বাংলার নাম নেওয়া হয়নি। তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে দুর্গাপুরে করিডোর বা আরও যেসব করা হচ্ছে, বুলেট ট্রেন দেওয়া হচ্ছে, আরও সব নানান প্রজেক্ট দেওয়া হচ্ছে, ইনস্টিটিউশন করার কথা বলা হচ্ছে, এর মধ্যে কি বাংলা যুক্ত হতে পারে না? বিভিন্ন শহরের উন্নতির জন্যে একটা 1000 crore একটা প্রজেক্ট আসছে, সেখানে বাংলা যুক্ত হতে পারে না? তো বাংলা দেওয়া হচ্ছে না মানে এসো, প্রপোজাল নিয়ে এসো, সব সিস্টেম নিয়ে এসো, নিয়ে যাও,
বলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। আসলে ওনাদের ইচ্ছে ছিল যে একটা পুরো প্যাকেজ দিয়ে দেবে, আমরা আমাদের মতো করে যা খুশি খরচা করবো, সেটা অবশ্য দেয়নি বাজেটে, যে একটা পুরো প্রজেক্ট বাংলার জন্য দিয়ে দিলাম, তোমরা তোমাদের মতো করে যা পরে করো, ওটা দেয়নি। ওটা দেয়নি বলি হয়তো এত ক্ষোভ। তো যাই হোক দর্শক, কালকে বিরাট হয়েছে পার্লামেন্টে, আমি তার টুকরো খানিকটা অংশ আপনাদেরকে দেখালাম, শোনালাম। এবার যদি আপনাদের কিছু বলার থাকে এই নিয়ে অবশ্যই বলবেন কমেন্ট বক্সে। নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।